Okay, semua boleh nampak kan skrin saya? Okay, so these are the answers untuk, basically apa nama ni, soalan UPS hari tu. Okay, so kita tengok one by one. Which of the following, this is one of the questions about kamu dapat soalan di shuffle. So dia tiada nombor soalan. So we have to look at inilah. Ya. Siapa yang tak mute tu? Ada soalan tu? Tiada. Okay. Alright. So untuk soalan UPS, okay, I'll just go through yang soalan yang banyak salah lah, okay. Untuk this one, which of the following statement is correct? Okay, so obviously gases are easier to compress than solid. Okay, so you should not be picking the others. So I don't know why you would pick this. Mungkin kamu salah baca or something. Okay, but you should know that gas paling senang untuk compress. Soalan seterusnya, this one. An element can be defined, in definition ni boleh tengok balik nota kamu. So I'm not going to touch into that. Okay, untuk soalan ni. Which of the following elements exists as molecule? Okay, this one yang exists as molecule, you should know that nitrogen, group 15, dia wujud sebagai N2. So this exists as N2. Okay, so they exist as N2. Mana saya nak ni? Okay. So it should exist as please. Tak ada tulis. Never mind. Okay, never mind. Nitrogen exists as N2. Nitrogen N2. Argon adalah group 18, so the gas ID doesn't exist as molecule, it exists as atom. Carbon exists as C sahaja sebab dia solid. Sodium and A sahaja sebab dia solid juga. Okay, so it should be this. Okay, so some of you pilih sodium sebab sodium mana ada wujud sebagai molekul. Dia ada Na2, dia ada Na3 ataupun sebagainya. Okay, soalan seterusnya. Okay, this one isotope notation pun dah digambar dia bagi. This one should not be a problem. Banyak betul. Ini pun banyak betul. This one pun banyak betul. Okay, this one banyak betul. Okay, this one. Which of the following ionic compounds is incorrectly named? This one kamu sepatutnya hafal dah nama dia. So, kamu tak dapat jawab sebab kamu tak hafal. NH4Br. NH4 ni ada NH4 plus dengan Br. Jadi dia adalah ammonium bromide. Okay, so ini betul nama dia. Okay, kemudian kalau kita tengok ni CONO3. So ini adalah cobalt nitrate. Tapi kena tengok dia punya charge. Buat kiraan, this is charge 2 plus. So cobalt 2 nitrate betul. Ini adalah sodium carbonate. Okay, this one memang sodium carbonate. Betul juga. Sebab Na sodium, CO3, dia buat charge dia 2 minus. So this is sodium carbonate. This one, Cr2O3, this is chromium oxide. Okay, tapi this is negative, this is positive 3, so chromium 3 oxide. This is chromium 3 oxide. Okay, so ni kamu kena buat yang darab silang tu balik, pecahkan daripada nama dia, tengok whether the formula betul ataupun tidak. Okay, then this one, the correct name for liquid ion Cu plus is this one pun sama juga, senang je. Cu adalah copper, so it is copper 1 ion, bukan copper ion. Sebab copper adalah transition element, jadi kita kena letak dia punya nombor Roman dia. And then soalan seterusnya, mole concept, this one tak ada masalah. Okay, this one banyak salah. Okay, how many oxygen atoms are there in 1 mole of oxygen? Okay, dia tanya oxygen atom. 1 mole of oxygen ada 2 mole of oxygen atom. Jadi kalau 2 mole of oxygen atom, 6.02 times 10 to the power of 23 times by 2, kamu akan dapat jawapan dia yang ini. Ini adalah 1 mole molekul. Okay, ingat, 1 molekul ni ada 2 oksigen. Jadi kalau 1 mol molekul ada 2 mol atom.
Okay, banyak yang salah ni. Okay, and then this one, what is the empirical formula? Okay, kalau saya laju kan, nak slow me down, just bagi tahu je, cakap je. I mute yourself and bagi tahu saja. This one tak ada masalah. This one, which of the following is our empirical formula? Okay, this one dia tak ada gambar. Okay, soalan. Okay, this one. Which of the following, okay, so which of the following is our empirical formula? Okay, empirical formula kamu kena tengok balik. Kalau apa-apa, whenever you are confused with something, always go back to the definition. So empirical formula, by definition, it is the simplest ratio of the atoms that exist in the molecule that represents each element. So CH2, ini adalah nisbah 1:2. Tak boleh ringkaskan lagi. So this is correct as empirical formula. Nombor 2, C6H12O6. Okay, so this one bukan empirical formula because this can be simplified even further because the ratio between 6 to 12 to 6 is 1 to 2 to 1. Sebab dia punya highest common factor ataupun faktor apa? Common factor is faktor gandaan sempurna or something like that. So that one is this one. 1:2:1. So therefore ratio dia is 1 to 2 to 1. So this is not empirical formula because it is not simplest. This one pun sama juga. This is not simplest sebab dalam bentuk pecah, dalam bentuk list, dalam bentuk point form. Okay. This one, kalau kita tukar kepada empirical formula, this is 1 to 3. Okay, C1H3. Okay, so jawapan dia adalah 1 only untuk this question. Banyak juga yang salah. Okay. Now, the next question is this one, molarity defined definition, tak ada masalah. Next one, which of the following is a unit of density? Gram centimeter cube ataupun gram per centimeter cube ataupun kg per kg liter ataupun kg per liter square. So jawapan dia adalah yang this one. Sebab density definition dia adalah mass per unit volume. Jadi mass dia mesti unit dia kuasa positif. Lepas tu dia punya apa nama ni? Volume dia mesti kuasa negatif sebab mass bahagi volume. Dan volume kita guna dalam bentuk centimeter cubic ataupun ml ataupun liter. Okay. So this would be it lah. Bukan yang ini. Mungkin banyak yang tak perasan tak ada negatif depan tu kot saya rasa. Okay. Kalau yang this one, ini kg liter salah. Dia adalah kg per liter. Ini tiada negatif 1. Okay. So that is all of the questions yang untuk apa nama ni? Untuk UPS kamu hari tu. Okay. So I only go through it briefly je. So you should be able to catch some of it lah sebab kita ada record kan. Nanti kamu boleh tengok semula. Okay. Now, let's have a look at the homework yesterday. Okay, right. So check your answers. Okay, so check your answers. So this would be soalan, check this out, 3A. You should get the answer as 6CrOH3 plus IO3 minus, forming 6CrO3 minus plus 12H plus I minus plus 3H2O. Semak jawapan kamu sekarang. And this will be the balanced half equation. Okay, dah semak? Okay, dah. Are you done? Okay, right, sudah.
Okay. Now, let's have a look at the next one pula. Jawapan dia untuk soalan B, you should get dia punya final answer as 2iO3 minus plus 12H plus 10I minus forming 6I2 plus 6H2O. Ataupun this one boleh simplify. This one boleh simplify. Semua ada gandaan sepunya. So you will get IO3 minus plus 6H plus 5I minus forming 3I2 plus 3H2O. Okay. Selalunya kita akan simpan as the final answer as the most simplified lah. Sebab dia. So this is correct. Kita ambil this as a final answer. Okay. Sentiasa kita simplifikan with the simplest ratio that we can get on the equation. Ini adalah apabila kamu bahagikan dengan 3, bahagi dengan 2. Okay, then. Okay, right. Now, okay, so now let's have a look at the let's have a look at the nokta, the PowerPoint. Okay, so yesterday we stopped here. So today we continue with second part. So yesterday kita cover dekat dalam basic. Okay, we cover dekat dalam so yesterday kita cover dalam SCD condition. So today we go on to basic condition. Okay, so these are the steps. Steps dia sama je juga, lebih kurang. Cuma ada step tambahan, kita tambah OH ni. So we look how we can do this. Okay, so this is example 6. Okay, balance the equation. Okay, so now I'm just going to show you my tablet. Okay. Example 6. Okay, so this is example 6. Okay, now kita nak balance dalam basic condition. Steps dia lebih kurang sama, tapi kita kena tambah OH. Okay, so here, again, the first thing that we have to do is, okay, we have to split it into 2. So CR akan jadi CR, IO3 minus akan jadi I minus. OH ni, to show that it occurs in basic condition. Okay, sebab kalau kita tak soalan ni, dia kata balance the equation sahaja. Dia tak kata dalam acidic medium ataupun dalam basic medium. So it gives you the clue on the equation itself. So you see that there is OH, so therefore it is in basic condition. Okay, it is in basic condition. H2O pun kita boleh ignore. So we can ignore. Ignore for now sebab later we will add the H2O anyway. Okay, so let's start with the first part, which is the CrOH3 minus, CrOH3. So CrOH3 will form CrO3 2 minus. Okay, so first step is always the atom yang bukan oxygen dan hydrogen. So Cr is already balanced. Step kedua,
we balance the oxygen by adding water. Kita balancekan oxygen by adding water. So dekat sini sebelah kiri ada 3O. Sebelah kanan ada 3O. So dah balance. So we don't need to add water. Step ketiga, balance the hydrogen. Okay. Balance the hydrogen by adding H+. Sama juga macam acid. Sebelah kiri ada 3 hydrogen. Sebelah kanan tiada hydrogen. So we add 3H+. Now, step keempat. Now, this is a new step untuk basic form. Okay. Step keempat, apabila kita tambah H+, dalam acid, dalam base, tiada H+. There is no H+ in base. Therefore, what we need to do is, we need to add OH- yang sama banyak dengan H+. Dan kita akan tambahkan OH- dekat dua belah bahagian. So, I'll put it in different color. So, kita akan tambah. So, ni tambah 3H+. Jadi, kita kena tambah 3OH- tambah 3OH-. Okay. Dan apa yang akan berlaku apabila kita tambah OH- ni, okay, apa yang akan berlaku adalah dia akan jadi 3H+ tambah 3OH- dia akan jadi 3H2O. Okay. Right. So 3H+ tambah 3OH- jadi 3H2O. Sebelah sini tiada H+. Jadi tak jadi H2O lah. Dia turun di bawah. So now kita add balik yang biasa. OH. 3. Okay. Okay, and then forming CrO32-. Now, sekarang apa yang berlaku? Charge dia tak balance. Atom semua dah balance. Cr ada 1, Cr ada 1. Oksigen ada 3 tambah 3, 6. 3 tambah 3, 6. Hydrogen ada 3 tambah 3, 6. 6 juga. But the charge here, this is negative, sorry, this is 0. This is negative 3. Okay. And then this is negative 2. This is 0. So kita kena tambah elektron. Dan kita tambah elektron dekat bahagian yang lebih positif. Macam semalam. We always add it on the more positive side. So kita kena tambah elektron dekat sebelah kanan. Sebab kanan negatif 2. Negatif 2 lebih positif berbanding negatif 3. So kita tambah 1 elektron. So negatif 2 tambah negatif 1. Total negatif 3. Now charge dah balance. So this half equation dah balance. Okay. This half equation dah balance. Now we focus on the next part. Okay. Am I going too fast? By the way? Boleh catch up tak? No. No, Boleh. okay, right. Okay, good. So now let's proceed with the next one. Okay, iO3-. So, iO3- akan jadi I-. Okay, again, step dia sama juga. Pertama, atom I. Ada 1 kat dua belah. Balance lah. Step 2, oxygen by adding water. Kiri ada 3 oksigen, sebelah kanan tiada oksigen. We add water. Kita tambah 3H2O. Kemudian, okay, step ketiga adalah hydrogen by adding H+. Sebelah kiri ada 3 kali 2, 6. Sebelah kanan tiada. So kita tambah 6 H+. Step keempat. Okay, step keempat ni kita tambah OH- sebanyak H+ yang ada. So kita tambah dekat dua-dua belah. Jangan tambah sebelah saja, kena tambah dekat dua-dua belah. So this is ada 6H+, jadi kita tambah 6 OH- tambah 6 OH-. Dan dia akan jadi, I'll just screenkan. Kita tambah 6 OH-, 6 OH-. Jadi ini akan jadi
6H2O. Okay, so IO3 minus plus 6H2O forming I minus plus 3H2O plus 6OH minus. Now, kita tengok, ni masih boleh simplify. H2O appears on both sides. Sebelah kiri ada, sebelah kanan ada. Perbezaan dia adalah 3. Ingat, chemical equation only shows changes. So, dia berubah sebanyak 3. Dia berkurang sebanyak 3 kan? Jadi, apa yang kita buat, kita akan potong. Kita akan tolak lah. 6 tolak 3 sama dengan 3. Berlebihan 3 tu dekat mana? Dekat sebelah kiri. Jadi, ini kita akan potong. Okay, ini akan jadi 3 H2O. Okay, jadi again, I'll write it down again. IO3 minus plus 3H2O forming I minus plus 6OH minus. Okay, now, kita tengok atom dia balance ke tidak. 1I, 1I. 3 kali 2, 6H, 6H. 3 oksigen tambah 3, 6, 6O. So, atom dah balance. Now, kita balancekan, okay, kita balancekan elektron dia. Charge dia. So, this is negative 1, 0, negative 1, negative 6. Total here is negative 7. Okay, this is negative 1. So, ini lebih positif dekat sebelah kiri ni. It is closer to positive. Therefore, kita kena tambah 6 elektron. Okay, so kita dah dapat dah. So, here I'll just highlight yang dah balance tu. This is the balance. Okay, and then this is the balance equation here. Okay, so I'll write down again. Okay, so 6Cr OH 3 plus 3OH minus forming CrO3 2 minus plus 3H2O plus electron. Okay, and then the next one, yang ini IO3 minus plus 3H2O plus 6E minus forming I minus plus 6OH minus. Okay. So now, kita nak combine the equation, kita kena pastikan elektron dia sama banyak. Kenapa kena sama banyak? No one asked me the question yesterday. Sebab, seperti yang saya cakap, redox dia akan berlaku secara bersama-sama. Ada oxidation, ada reduction. Okay. Kalau kita tengok definition balik, reduction is the gain of electron. Dia dapat elektron. Oxidation is the loss of electron. Sekarang ni, kalau contoh kita tak reduction, dia gain elektron. Elektron tu tidak dapat daripada mana? Okay, dia dapat daripada sesuatu yang telah oxidize. Jadi oxidize yang benda dah lepaskan elektron. Bermaksud reaction yang ini adalah oxidation. This part here is oxidation. Sebab, itu saya. Sorry sir. Tak apa, Untuk tanya. for the first equation, kenapa dekat depan tu ada 6? This one? Ya. Ya ampun, tiada. Belum lagi. Sorry, otak saya cepat sangat. Okay, thank you. Okay, so now, ini adalah oxidation. And this is reduction. Sebab elektron dia dapat. IO3 minus gain electron to produce this. Okay, this is reduction. Bermaksud apa yang berlaku apabila kamu ada yang ini dalam base, dia akan lepaskan elektron. Elektron yang dilepaskan ni diambil oleh yang bawah. Sebab itulah elektron dia kena sama. Jadi, nak bagi sama, kita kena darab the whole thing by 6. Jadi, kita akan dapat ini adalah 6. Ini 6 kali 3, 18. 18 OH minus.
Okay, and then kita ada 6 dekat sini. And then 18 juga. And then ini 6 elektron. Okay, sebab kita darab 6 semua. Sebab satu elektron 6. So lowest common multiple is 6. So kamu darab dengan 6. And then ini kamu dapat IO3 minus plus 3H2O plus 6 elektron forming I minus plus 6OH minus. And we combine them together, we will get okay, OH minus, OH minus, kita boleh potong. 18 tolak 6, 12. 12 berlebihan dekat sini, so dia dapat 12 OH minus. H2O, ada 3, ada 18. So dia dapat 18 tolak 3, 15. H2O. Elektron 6, 6 potong. So we will get 6CrOH 3 plus 12 OH minus plus IO3 minus forming 6CrO3 2 minus plus 15H2O plus I minus. Okay, so that would be 8. And now kita tengok dia tak boleh simplify, tak boleh bahagi 2 sebab ni 1, ni 6, tak boleh bahagi 2. Okay, so this is the most simplified. So let's have a look again. Kita tengok. Okay, we have a look at the atom. 6Cr, 6Cr. 1I, 1I. Hydrogen ada 6 kali 3, 18. 18 tambah 12, 30 hydrogen. 15 kali 2, 30 hydrogen. Oksigen ada 6 kali 3, 18. 18 tambah 12, 30. 30 tambah 3, 33. 15, 15. 6 kali 3, 20. No, 6 kali 3, 18. 18 tambah 15, 33 juga. Okay. So atom dia, betul tak? Is my mathematics correct? 6 kali 3, 18 tambah 15. Betul lah 33. So now dah balance. And then kita tengok charge. Ini charge dia kosong. 6 kali kosong, kosong. Ini charge dia negatif 1 tapi ada 12. So negatif 12. Tambah negatif 1, negatif 13. Ini 6 kali 2, negatif 12. Tambah negatif 1, negatif 13. So this is balance. Okay. Right. Habis salin lah. Okay, salin kejap before. Okay. Dah. Good. Now. Okay. Now let's proceed to the next example. Example 7. Okay. Dia bagi tahu dengan soalan ni, given the reaction occurs at pH 10, bermaksud dia dekat dalam basic condition. Sebab kita tahu basic di atas 7, alkaline. Okay, so atas 7 basic. Okay, so ClO minus S2O3. I want you to try to answer this one based on apa yang saya dah ajar tadi. Okay, so try to answer this sekarang. So ingat dia punya step dia, pertama atom, kedua oksigen, ketiga hydrogen, keempat OH minus, okay, kelima electrons, and then combine. Ini oksigen at H2O at H plus, okay, H plus plus OH minus, dia akan jadi H2O. This should be the step. So try to do this now. I'll give you 10 minutes to do this. So please do it now.
Okay, dah. That's it lah. Siapa jawab? Masih jawab ke? Dah settle? Belum habis. Okay. Take your time.
Okay, done. Dah dapat jawab? Dah siap belum Ada yang masih jawab lagi ke? Okay, ada yang dah done. Okay, so I assume ada yang dah boleh discuss lah. Okay, so the first one, I'll just speed through this. Okay, so ClO minus akan jadi Cl minus tambah H2O tambah 2H plus tambah 2OH minus tambah 2OH minus 1, 3 positif negatif 1 negatif 3 tambah negatif 1 negatif 2 negatif 3 negatif 1 tambah 2 elektron. So dia akan jadi 2H2O forming Cl minus plus H2O plus 2OH minus plus ClO minus plus 2 elektron. 2, 1 boleh potong akan jadi H2O saja. Okay. And then the next one, is S2O3. Just turunkan pen. S2O3 2 minus SO4 SO4 2 minus. Okay, now ingat atom kena balancekan, so ada 2 ada 1 tak 2. Okay, oksigen ada 8, oksigen ada 3. Tak cukup oksigen, kita tambah water 5H2O. Ada 10H tambah 10H plus tambah 10OH minus tambah 10OH minus. Okay, so now tambah elektron pula, so this is negatif 12, ini adalah negatif 4, so tambah 8 elektron. Okay, but before that, let's just simplify first. 10H2O 10H2O plus 2SO4 2 minus. So S2O3 2 minus plus 5H2O plus 10OH minus. Boleh potong 5, 10 kat 5, 5. Okay. Now kita balancekan charge dia. Negatif 4, negatif 10, negatif 12. Okay. So, negatif 12. So kita kena tambah 8. Tambah 8 elektron. Okay. 2, 12. Okay. Alright. So now this is balance. Kita boleh combinekan this and that. Saya salin lagi sekali. All this time. So ada 2 elektron. So this one is 2 electron plus ClO minus plus H2O forming Cl minus plus 2OH minus. Then kita ada yang bawah ni S2O3 2 minus plus 10OH minus form 2SO4 2 minus plus 5H2O plus 8 electrons. So 2, 8. Maksudnya atas kena darab 4. Kita darab dengan 4. Okay. So saya terus simplifikan.
Ini masuk dalam 8 elektron. Okay. So, eh, what happened? Eh, what? Oh, uh, for this. Dalam 4, so kita akan dapat 4 kali 2, 8 elektron, 4 Cl, 4 H2O, 4, 8. Okay. Sorting. Please. Kita akan dapat the final answer. 8 elektron, 8 boleh potong. 5, 4. So potong 4, potong 5 akan jadi 1. OH minus 8, 10. Dekat different side. So 10 tolak 8, 2. Potong tinggal 2. So kita akan dapat final answer as S2O3 2 minus plus 4 ClO minus plus 2 OH minus forming 4 Cl minus plus 2 SO4 2 minus dan itu sahaja plus H2O plus H2O. Okay. Now kita tengok balik balance ke tidak. 2 sulfur, 2 sulfur, 4 klorin, 4 klorin, 3 oksigen tambah 4, 7. 7 tambah 2, 9. 9 oksigen, 2 kali 4, 8. 8 tambah 1, 9. Hidrogen pula ada 2 hidrogen, 2 hidrogen. Atom semua dah balance. Kita tengok charge, ini adalah negatif 2, negatif 4, negatif 2. Total negatif 8. Negatif 4, 2 kali negatif 2, negatif 4. Negatif 8 juga. So this is balance. Okay. So ada tak yang tak dapat? Okay. Ada tak yang tak dapat? Can anyone tell me yang tak dapat? Ada tak? Ya. Okay. Dekat mana salah tu? Okay. Banyak juga yang tak dapat. Salah dekat mana tu? Dekat half equation Dekat bahagian atas ni ke dekat bahagian bawah? Okay, tak apa, tak apa. So, okay, saya nak tanya, susah ke balancing ni? Siapa yang rasa susah, uh, tolong bagi tahu. Susah ke senang confused? A bit confusing. Okay, tak apa. Saya ada banyak latihan untuk this one. Okay, so if that's the case, then I cannot proceed more with work. I can actually proceed sebab yang the next one ni dia tak masuk sangat part yang this one. So what I can do is, you know what? I am going to, okay, I've already uploaded soalan homework. So itu untuk later and I want you to hantar lah untuk saya semak. Okay? Untuk saya semak kerja kamu. So that I know which part yang kamu buat salah. Okay. Now, with that said, I will check this out for pun a part of your latihan juga. So this one, what I want you to do is, I will stop the lesson now. Okay, untuk kita sambung jam 9. Kita sambung jam 9.40 kejap lagi. Okay, so I want you to try to answer this question right now. So saya stop dulu video, saya stop recording dulu. Kejap lagi pukul 9.40 masuk balik Jangan tidur pula. Okay, so we stop here. Kejap lagi 9.40. Don't forget to join back the class. Okay,
So I'll stop recording now. Kejap lagi kita akan discuss jawapan dia. Okay. Where is the continue?